Mbe fe ka kuma CEDEAO ka esprit yɛrɛ kan fɔlɔ mɔgɔ k'a dɔn CEDEAO ko ye fɛn mun ye wala mɔgɔ b'a dɔn an kan ka CEDEAO ko minɛ bolo min kɔnɔ. D'abord CEDEAO sigira hakilina saba de kan. Maa minnu fana y'a sigi a caman kun ye coup d'état de k'u ka jamana la. Mun ye CEDEAO sigi? Mun ye CEDEAO sigi? N'i ye jateminɛ kɛ Musa Traoré ale min y'a sigibaga ye ale ye coup d'état de kɛ Modibo la. Allahu Akbar. Donc an bɛ se k'a fɔ o coup d'état de kɔfɛ k'a sɔrɔ a ma parti créé k'a sɔrɔ a ma élu olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka CEDEAO sigi fɛn kan. Donc i tɛna se k'a fɔ ko politique mɔgɔw ye CEDEAO sigi. Maa o maa y'a sigi a tila bɛɛ kun ye coup d'état de k'u ka jamana la. U ye CEDEAO sigi ni miirina saba de. A fɔlɔ ko CEDEAO yɛrɛ jamanadenw u ka se ka sɔrɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an ka taa ɲɔgɔn ka dugu la an ka se ka sanni feerew kɛ ɲɔgɔn ma. A filanan an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min. A sabanan an ka se ka wari dɔ sigi sen kan a fɔ min ma ko CEDEAO jɛkuluw ka mɔnɛ n'o y'u ka wari ye. I bɛna ye k'a fɔ o waati kɔnɔna na CEDEAO kun kan ka mɔnɛ dilan o ma kɛ mais comme Faransi ka kɛku a nana fɛrɛ kɛ parce que coup d'état ninnu fɛn fɛn ye coup d'état kɛ o y'a kɛ mɔgɔ dɔw de la minnu kun bɛ sira dɔ kan mun ni Faransi ka taabolo kun tɛ taa. Parce que n'i ye Modibo Keyita ta Modibo Keyita kun bɛ socialisme de kan, socialisme communisme. Ale ta kun ye ko an ka balo an yɛrɛ la an bɛ sɔrɔ min kɛ a bɛɛ ka kan an yɛrɛ ta ye mais hali an bɛ sɔrɔ minnu kɛ an k'an yɛrɛ développer fɔlɔ. Segu telefɛnɛ kun bɛ ka baara kɛ o kan mais Sénégal olu kun tɛ ka baara k'o kan kosɛbɛ. Maintenant Musa coup d'état kɛlen Modibo la Musa Traoré ale y'i ɲɛsin fɛn dɔ ma an b'a fɔ o ma ko le régime de libéralisme économique o ni socialisme tɛ kelen ye. Donc olu nana jɛkulu in sigi u y'u dɛmɛ k'a sigi parce que Faransi b'a dɔn k'a b'i sago sɔrɔ a la. O CEDEAO sigilen bannen u nana protocole additionnel kɛ 2001. O protocole additionnel n'u bɛ ka baara k'o kan n bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamuya protocole additionnel a esprit ni mɔgɔw ye nin faamuya mɔgɔw b'a dɔn ko min bɛ sen na a esprit o ye ka régime de libéralisme économique ko o don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ min ye ka sanni feere ko privatisation ko fanga don la kosɛbɛ ka tɛmɛ socialisme kan. N'o bɔra yen o fana bɛ sinsin ni mun ye o bɛ sinsin ni Faransi ka démocratie mun n'o nana an fɛ yen k'u nana démocratie k'an fɛ yen mais en fait c'était pour que ka ajustement structurel de kɛ c'est-à-dire institution de Bretton Woods FMI ni Banque mondiale ka essayer k'an bila olu kaman kɔrɔ walasa jamana kan ka fɛn fɛn gérer jamana b'i ɲinbɔ o gestion na k'o di privé ma mais o privé bɛ kɛ olu yɛrɛ ka entreprise ye. O bɛ juru min don an na fɛnɛ o bɛ tila ka juru gɔrɔntɔ an kan na f'an k'u ka juru sara ou bien an ka fonctionnaire tɛ sara. O de nana kɛ Musa la en 1984 f'a ye baarakɛla caman bila o tɔ kɛra en 1990 f'u ye retraite anticipée kɛ halisa olu ka wari 26 milliards min kan ka d'olu ma a sarala halisa a ma ɲɛdɔn mais o bɛɛ kɔfɛ CEDEAO fɛnɛ ka laɲini mun ye a tɔn u nana a tɔn kɛ politique tɔn ye walasa Faransi ka se k'i da don Afrique jamana nunu marali la l'immixtion de la France dans la gestion des pays de la CEDEAO a y'o jamana di Faransi ma a kɛra kana mun kɛ a kɛra kana kɛ i b'a sɔrɔ a jamana o jamana constitution fɛn b'u bolo a bɛɛ constitution bɛ i ɲamada Faransi ka constitution de ma donc a bɛɛ constitution importelen kana bila an kunna pour que Faransi bɛ baara kɛ cogo min na démocratie fanga kɔnɔ ka CEDEAO yɛrɛ fɛnw ɲɛsin o ma. A sabanan u nana mun kɛ u ye fɛrɛ bɛɛ kɛ Faransi ka wari bɛ se ka protéger cogo min na walasa a ka wari franc de colonie o bɛ se ka yiriwa cogo min dankari kana ko la cogo min CEDEAO ka baara kɛra o fɛnɛ ye o y'a ka esprit dɔ fɛnɛ ye o de y'a kɛ CEDEAO bi i sinsin UEMOA kan ka sanction dɔw ta Mali kama malgré i b'a fɔ ko UEMOA ni CEDEAO tɛ kelen parce que i bɛna ko Ghana ko bɛ CEDEAO la mais o tɛ UEMOA la o ye pays anglophone ye mais UEMOA ye CEDEAO sinsin bere dɔ de ye pour que ka Faransi ka wari lakana
wa mɔgɔ bɛ IEMOA la a bɛɛ bɛ CEDEAO la mais i tɛ mɔgɔ ye IEMOA la mun tɛ CEDEAO la naaninan pour que France ka armée bɛ se ka to Afrique kɔnɔ cogo cogo a nɛmu la CEDEAO donc depuis kunu fo bi France bolokɔnɔ fɛn do a bolokɔnɔ fɛn do c'est la France Afrique CEDEAO ce n'est pas une organisation exécutive ye min bɛ ko dɔ ta a yɛrɛ ma k'a k'a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ mɔgɔ ka fɛn t'a la o de kama a kɛra instrument de travail de Union européenne bolo France bolo c'est pourquoi CEDEAO ka budget de fonctionnement a kɛmɛ sarada 71 Union européenne de b'a financer donc n'i nan'o jateminɛ